Hi everybody, welcome back to Learn English with Gaetana. My name is Gaetana Berta and the channel is Learn English with Gaetana. Do you enjoy learning English language with Learn English with Gaetana? If so, please subscribe to it right now. Today, we are going to talk about one of English verbs that can be followed by gerunds and infinitives. ዛሬ እንግሊዘኛ ቋንቋ ውስጥ ከሚገኙ የግስ አይነቶች አንዷን እንማራለን። ነገር ግን ይቺን ግስ ለየት የሚያደርጋት ምንድነው? ከሷ ቀጥሎ ጀረንድም ትወስዳለች፣ ኢንፊኒቲቭም ትወስዳለች። First of all, what is the difference between the following two sentences? Do they have the same meaning? Let me know the answer in the comment section below. Here are the sentences. Number 1. I stopped drinking alcohol. Number 2. I stopped to drink alcohol. እነዚህ ሁለት አረፍተ ነገሮች ተመሳሳይ ትርጉም ነው ያላቸው ነው ወይስ የተለያየ ትርጉም ነው ያላቸው? ቪዲዮን አቁሙና ኮሜንት ሴክሽን ላይ መልሳችሁን ጻፉልኝ። In the first sentence, I stopped drinking alcohol. The verb stopped is followed by a gerund. What is a gerund? እንዳያችሁት የመጀመሪያው አረፍተ ነገር ላይ stopped የምትለዋ ግስ ከሷ ቀጥሎ ምንድነው የመጣው? gerund ነው የመጣው። So, what is a gerund? A gerund is a verbal noun which is followed by ing. If you add ing at the end of any verb and then if you use that word as a noun, undoubtedly that word is called a gerund. አንድ ግስ ላይ በስተመጨረሻ ing ከጨመራችሁና ያንን ግስ እንደ ስም የምትጠቀሙት ከሆነ ያ ቃል ምን ይባላል? gerund ይባላል። ስለዚህ ጀረንዶችን በቀላሉ ለማወቅ ስትራክቸራቸውን ማየት ነው። በስተመጨረሻ በኩል ing ካለበትና ያ ቃል እንደ ስም የምንጠቀምበት ከሆነ we call that word as a gerund. So, in the first sentence, I stopped drinking alcohol. As you can see, the verb stopped is followed by a gerund. On the other hand, as you can see in the second sentence, the verb stopped is followed by a true infinitive. ነገር ግን ሁለተኛው አረፍተ ነገር ላይ stopped የሚለው ግስ ከሱ ቀጥሎ ምንድነው የመጣው? true infinitive ነው የመጣው። So what is a true infinitive? A true infinitive is when the verb is preceded by the preposition to. However, we can use true infinitives as nouns. Like of gerunds, we can use true infinitives as nouns. ልክ እንደ ጀረንዶች true infinitives እንደምን ሆነው ያገለግላሉ? እንደ ስም ሆነው ያገለግላሉ። ስለዚህ when we say these two sentences, that means I stopped drinking alcohol and I stopped to drink alcohol, they don't have the same meanings. Okay? ተመሳሳይ የሆነ meaning የላቸውም። Actually, in English, there are some verbs that can be followed by gerunds. There are some verbs that can be followed by infinitives. There are some verbs that can be followed by gerunds and infinitives with no change in meanings. And there are also some verbs that can be followed by gerunds and infinitives with change in meaning. በእንግሊዘኛ ቋንቋ አንዳንድ ግሶች ከነሱ ቀጥለው ጀረንድን የሚወስዱ አሉ። ያም ማለት verb ing። አንዳንድ ግሶች ደግሞ true infinitive የሚወስዳሉ to plus v1። አንዳንድ ግሶች ደግሞ ሁለቱንም ይወስዳሉ፣ ጀረንድን የሚወስዳሉ፣ ኢንፊኒቲቭ የሚወስዳሉ። ነገር ግን ትርጉማቸው ተመሳሳይ ነው። በጀረንድም ተጠቀማችኋቸው በኢንፊኒቲቭም ተጠቀማችኋቸው ትርጉሙ ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን አንዳንዶቹ ግሶች ከነሱ ቀጥለው ጀረንድም ይወስዳሉ፣ ኢንፊኒቲቭም ይወስዳሉ። ነገር ግን ትርጉማቸው የተለያየ ነው። ከነዛ ግሶች መካከል አንዷ ማናት? stop ናት። First of all, let's practice saying this verb. ምን ብላችሁ ነው የምታነቧት ይችን ቃል?
እቺን ቃል ምን ብላችሁ ነው የምታነቧት? Stop. It doesn't matter. There is no problem when you say stop, but it is better if you say stop. Okay? Stop ብትሉ የተሻለ ነው። ስለዚህ if you use an infinitive or a gerund after the verb stop, the meaning will be completely changed. Okay? በፍጹም ሚኒንጉ ይለያያል፣ ይቀያየርብናል። ቅድም የነገርኳችሁን ሁለቱን አረፍተ ነገሮች ትርጉማቸውን እስኪ እናውራ። So, what is the first sentence? I stopped drinking alcohol. If you use ing or a gerund after a stop, ከስታፕ ቀጥሎ gerund የምትጠቀሙ ከሆነ ትርጉሙ ምን ማለት ነው? ኩዊት ማድረግ ነው። አንድን ነገር ወይንም አንድን ባህሪ መተው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ግለሰብ በጣም አልኮሆል ጠጪ ከሆነ ነገር ግን ያንን አልኮሆል መጠጣቱን ከተወ ምን ማለት ይችላል? I stopped drinking alcohol ይላል። ለምሳሌ ሲጋራ ታጨሱ ነበር እንበል። ከዛ በኋላ ያንን ሲጋራ ማጨስ ከተዋችሁ ምን ማለት ትችላላችሁ? I stopped smoking cigarette ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ if a stop is followed by a gerund, it means quit or cease. a stop ቀጥሎ gerund ከመጣ ትርጉሙ ምን ማለት ነው? መተው ማለት ነው። On the other hand, we can use an infinitive after the verb stop. Okay? ሌላኛው እንደገና ከስታፕ ቀጥሎ ምን መጠቀም ትችላላችሁ? Infinitive. That means a verb which is preceded by the preposition to. ነገር ግን ትርጉሙ ቅድም ካልኳችሁ ከጀረንዱ ጋር completely የተለያየ ነው። So, what is the second sentence which uses a true infinitive after a stopped? I stopped to drink alcohol. So, what does it mean? እዚህ ጋር ትርጉሙ ምን ማለት ነው? ትርጉሙ ምን ማለት ነው? For example, let's assume you were walking or running or driving. ለምሳሌ መኪና እያሽከረከራችሁ ነበር እንበል፣ ወይንም እየተራመዳችሁ ነበር እንበል፣ ወይንም ደግሞ እየሮጣችሁ ነው እንበል። ከዛ በኋላ መራመዳችሁን ትታችሁ አልኮል ከጠጣችሁ ወይንም ደግሞ መሮጣችሁን ትታችሁ አልኮል ከጠጣችሁ ወይንም ደግሞ መኪና ማሽከርከራችሁን ትታችሁ አቁማችሁ መኪናውን ማሽከርከር ትታችሁ አልኮል ከጠጣችሁ ይሄንን በእንግሊዘኛ እንዴት ብላችሁ ትገልጻላችሁ? I stopped to drink alcohol ብላችሁ ትገልጻላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው አረፍተ ነገር ላይ there is the action of drinking alcohol. If there is a stop plus a true infinitive, that means you are stopping doing an action and then you are doing the action of drinking alcohol ማለት ነው። Okay, next, let's say a couple of example sentences. The first one is Mark will stop streaming football matches on YouTube. So as you can see in this sentence, we have a stop streaming. A stop is followed by a gerund because we have ing at the end of streaming. Okay, so what does it mean? That means Mark will quit a streaming football match on YouTube ማለት ነው። ማርክ የሚባለው ግለሰብ በዩቲዩብ ኳስ ማስተላለፉን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ያቆማል ማለት ነው፣ ይተዋል ማለት ነው። The second example sentence is Mark will stop to stream football match on YouTube. What does it mean? As you can see, the verb stop is followed by a true infinitive. That means there is to plus stream. So ምን ማለት ነው? ይሄ ደግሞ ትርጉሙ ማለት ምን ማለት ነው? Let's assume Mark will run or Mark will walk or Mark will drive. But to stream football match on YouTube, he will stop walking or he will stop running, he will stop driving ማለት ነው። ትርጉሙ ምንድነው? ለምሳሌ ማርክ የሚባል ሰው አለ እንበል። ከዛ ሊሮጥ ይችላል፣ ወደፊት ነው ሊሮጥ ይችላል፣ ወይንም ደግሞ ወክ ሊያደርግ ይችላል፣ ወይንም ደግሞ መኪና ሊያሽከረክር ይችላል። እነዚህን ሁሉ ትቶ ኳስ በዩቲዩብ የሚያስተላልፍ ከሆነ ምን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው? Mark will stop to stream football matches on YouTube ብላችሁ ትናገራላችሁ ማለት ነው። So, simply to recap,
there are some English verbs that can be followed by both gerunds and infinitives with meaning change. ምን የሚያመጡ አንዳንድ የእንግሊዝኛ ቃላቶች ወይንም ግሶች ከነሱ ቀጥሎ ሁለቱንም ኢንፊኒቲቭም ይወስዳሉ፣ ሲያሻቸው ደግሞ ጀረንድም ይወስዳሉ። ነገር ግን የምን ለውጥ ያመጣሉ? የትርጉም ለውጥ ያመጣሉ። one of those English verbs is stop። ከነዚህ ግሶች መካከል አንዱ stop ነው። so that is it. That is all about today's lesson. If you have any question, let me know in the comment section below. Until next time, bye.